नमस्कार मित्रों, आज हम रुद्राष्टाध्याय के 8वें अध्याय का पाठ करेंगे। हरि ओम वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसीतिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे जन्नेन कल्पन्तां प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तञ्च आदितञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च मे जन्नेन कल्पन्तां ओजश्च मे सहश्च आत्मा च मे तनुश्च मे सन्म च मे वन्म च मे गानि च मे स्थीनि च मे परुगुंखि च मे शरीराणि च आयुश्च मे जरा च मे जन्नेन कल्पन्तां ज्यैष्ठ्यञ्च आधिपत्यञ्च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वारेहिमा च मे दुरागिमा च मे वृद्धञ्च मे वृद्धिश्च मे जन्नेन कल्पन्तां सत्यञ्च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनञ्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातञ्च मे जनिह्यमाणञ्च मे सूक्तञ्च मे सुकृतञ्च मे जन्नेन कल्पन्तां रेतञ्च मे मृतञ्च मे क्ष्मञ्च मे नाम यच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नामितरञ्च मे भयञ्च मे सुखञ्च मे शयनञ्च मे सुखाश्च मे सुदिनञ्च मे जन्नेन कल्पन्तां जन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे नात्रञ्च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे क्षीरञ्च मे लायश्च मे जन्नेन कल्पन्तां सञ्च मे मायश्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भागश्च मे द्रविणञ्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वसीयश्च मे जसश्च मे जन्नेन कल्पन्तां ऊर्ज मे सुनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधु च मे शक्तिश्च मे सतीतिश्च मे कृखिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रञ्च औद्भिद्यञ्च मे यत्नेन कल्पन्तां रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे कुयवञ्च मे क्षितञ्च मे नञ्च मे क्षुच्च मे यत्नेन कल्पन्तां वित्तञ्च मे वेद्यञ्च मे भूतञ्च मे भाविख्यच्च मे सुगञ्च मे सुपथ्यञ्च अरिद्धञ्च अरिद्धिश्च मे कृप्तञ्च मे कृप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे जन्नेन कल्पन्तां व्रीहयश्च मे जवाश्च मे माखाश्च मे तेलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियङ्गवश्च मे णवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे
मे यज्ञेन कल्पन्तां मा अस्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे शिखताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे शेषं च मे इत्रपु च मे यज्ञेन कल्पन्तां मा अग्निश्च म आपश्च मे विरुधश्च म ओषधयश्च मे कृष्टपच्याश्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च मे वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां वा वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च म एमच्च म इत्या च मे गतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां मा अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूखा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां मा मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे तुष्टा च म इन्द्रश्च मे मारुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां मा पृथिवी च म इन्द्रश्च मेऽन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे द्यौश्च म इन्द्रश्च मे समाश्च म इन्द्रश्च मे नक्षत्राणि च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां मा अग्गुंसुश्च मे रश्मिश्च मे लाभ्यश्च मे धीपतिश्च म उपागुंसुश्च मे तज्जामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रा वरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च मे यज्ञेन कल्पन्तां मा आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे महावैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे निकेवल्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पात्नीवतश्च मे हारियोजनश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां मा सृजश्च मे चमसा च मे वायव्यानि च मे द्रोणकलशश्च मे ग्रावाणश्च मे दिखवने च मे पूतवृच्च म आधवनीयश्च मे वेदिश्च मे बर्हिश्च मे बभृथश्च मे स्वगाकारश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां मा अग्निश्च मे घन्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे स्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे द्यौश्च मेऽङ्गुलयः चक्वरयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां मा व्रतं च म ऋतवश्च मे तपश्च मे संवत्सरश्च मे होरात्रे ऊर्ध्वष्ठिवे बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पन्तां मा एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे
एकादश च एकादश च मे त्रयोदश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे नवदश च एकविंशतिश्च एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च एकत्रिंशच्च एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् चतस्रश्च मेष्टौ च मे द्वादश च मे द्वादश च मे षोडश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् त्रयविश्च मे त्रयविश्च मे द्वितीयवाच्च मे द्वितीयौहि च मे पञ्चविश्च मे पञ्चविश्च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तृतीयवाच्च मे तृतीयौहि च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् पष्ठवाच्च मे पष्ठौहि च उक्षा च मे वसा च रेखवश्च मे वेहश्च मे नड्वांश्च मे धेनुश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहा पिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा वसवे स्वाहा अर्पतये स्वाहा मुग्धाय स्वाहा मुग्धाय वैनकुं सेनाय स्वाहा वेनकुं सेनान्त्याय नाय स्वाहान्त्याय भुवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहाधिपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इयन्ते राममित्राय जन्तासि जमन ऊर्जे त्वा वृष्ट्यै त्वा प्रजानां त्वाधिपत्याय आयुर्जज्ञेन कल्पतां प्राणो जज्ञेन कल्पतां चक्षुर्जज्ञेन कल्पता गुत्सोत्तिरन् जज्ञेन कल्पतां वाग्जज्ञेन कल्पतां मनो जज्ञेन कल्पतामात्मा जज्ञेन कल्पतां ब्रह्मा जज्ञेन कल्पतां ज्योतिर्जज्ञेन कल्पता गुस्वज्जज्ञेन कल्पतां पृष्ठं जज्ञेन कल्पतां यज्ञो जज्ञेन कल्पतां स्तोमश्च जजुश्च ऋक्च साम च बृहच्च रथन्तरञ्च सद्देवा अगन्मावृता अभूम प्रजापतेः प्रजा अभूमवेत् स्वाहा ॐ शान्तिः 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 ॐ इति अष्टमोऽध्यायः।